Haleluya, haleluya. Niruhusu nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, rafiki yangu, dada yangu, ndugu yangu hapo ulipo. Mimi kama kawaida nafahamika kama dada Esther Mwikali, rafiki yako, dada yako katika imani, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa ambayo ameweza kutupa ya kuvuka kwenye mwaka mpya wa 2026. Na sasa ni kusalimu rasmi Happy New Year. Mungu ni mwema sana, amekujalia kuona nafasi hii, na ukweli ni kwamba Mungu ana mpango nawe na ana mpango nami, na nimeonelea kwamba ni muhimu sana tuweze kujadiliana ama kuzungumza jambo hili muhimu sana, ila kwa kifupi sana, jambo ambalo naamini na moyo wangu wote, samahani, ya kwamba litakuwa la kukufaa, litakuwa la kukuongoza na kukusaidia sana sana katika kupokea kile ambacho ni mapenzi ya Mungu na ni mpango wa Mungu kwako katika mwaka huu mpya ambao tumeupata. Ninasema ya kwamba beyond resolutions, unajua njia bora zaidi, unajua ya kufunga mwaka na kufungua ama kuanza mwaka mwingine. Na hii iko informed na jinsi ambavyo niliweza kufunga mwaka wangu wa 2024. Mwaka huo nakumbuka vizuri kama vile ambavyo huwa tunapenda kufanya. Si kupata fursa, unajua, ya kuwa kanisani, ya kuwa kwenye mkesha na kuweza labda kuwa na wakati wa maombi na mambo haya yote, na si kwa sababu ya uvivu, la hasha. Nakumbuka, unajua, pale nilikuwa nimempata mtoto wangu wa kwanza na alikuwa na wiki 3. Na hiyo inakwambia ya kwamba nilikuwa hapo, unajua, mwanzoni mwa safari ya uzazi na mambo haya yote. Kwa hivyo sikuwa na wakati, unajua, mzuri hata wa kukaa kuandika maazimio ile ambayo tunasema ni resolutions na kupanga mwaka wangu na mambo haya yote. Lakini kile kitu ambacho ninakikumbuka vizuri ni kwamba moyo wangu ulikuwa umejawa na furaha na shukrani nyingi sana kwa Mungu. Labda sikuwa ninasema mengi kwa sababu tunajua ya kwamba, unajua, baada ya kupata mtoto na mambo haya yote, na ikiwa ni mtoto wa kwanza, yani kinakuwa ni kipindi ambacho kinakuwa tu kipindi chake, ila neema ilitosha sana. Ila sikuwa na wakati wa kuandika, unajua, maazimio yangu, resolutions zangu na mambo haya yote. Na nikasema, unajua, miaka 4 nimemwomba Mungu, nikamsubiri kwa sababu ya mtoto. I know that may sound short, lakini nataka kukuambia ya kwamba ukipatana na watu ama wanandoa ambao wamesubiri hata mwaka mmoja, unajua, kumpata mtoto, watakwambia ya kwamba hata mwezi uwe unahisi kama miaka 5. Kwa hivyo niamini ninavyokuambia ya kwamba, unajua, baada ya miaka 4 Mungu kutukumbuka, unajua, na kutupa baraka ya mtoto, ilikuwa ni furaha nyingi sana. Na mimi nilionelea badala ya kuandika resolutions, kukuwa na mambo mengi ambayo ninasema Mungu nifanyie, wacha tu nichukue muda huu nimshukuru tu Mungu, kwa sababu hakika amenifanyia hili ambalo singeweza kujifanyia, hili ambalo nilitaka sana na nilitamani sana moyoni mwangu. Kwa hivyo kipindi kile mimi nilikuwa tuna wakati wa shukrani tu, nikikumbuka ni shukrani tu zilikuwa zimejaa moyo wangu. Nilikuwa nasikiza tu nyimbo za shukrani, na tulikuwa tu tunaketi na mume wangu na kusema ona vile ambavyo Mungu ametutendea. Unajua, mwaka uliopita tukikumbuka tulikuwa wapi? Tulikuwa wawili tu, sasa ona Mungu ametuongezea na mambo haya yote. Na ikaishia vile. Kusema ukweli kabisa, sikuandika resolutions zozote. Lakini mimi nilisema acha tu nimshukuru Mungu, let me pause here, acha nifurahie, unajua, majira haya na fursa hii ambayo Mungu amenipa, na ndio hivyo, mimi nitakuwa sawa tu, hata jambo, unajua, la mwaka mpya. Na ikaishia vile. Lakini niko hapa kukwambia ya kwamba, unajua, mwaka huu ambao tumeufunga wa 2025, Mungu alifanya mambo na kutimiza mambo ambayo yalikuwa maombi, yalikuwa matamanio, yalikuwa haja ya moyo wangu mimi binafsi, na sisi wote tu kama jamii na wanandoa, kwa njia ya ukubwa, hata zaidi ya vile labda tungeandika, tungeomba, tungetarajia na mambo haya yote. Na ni kusema ya kwamba hata kama hatukuandika resolutions, hata kama sikuandika maazimio, haikumaanisha ya kwamba Mungu hakunipangia. Ni Mungu alitupangia na Mungu alitutendea. Na vile ambavyo, unajua, Biblia inasema ya kwamba kwake Mungu awezaye kutenda zaidi ya vile ambavyo, unajua, tunaomba, kuwaza au kutarajia. Sisi tuliliona jambo hilo likiwa wazi, na neno hilo lake Mwenyezi Mungu likifanyika kweli na halisia katika maisha yetu. Na ndio maana nzima na msukumo mzima ambao umenifanya mimi kufanya video hii hata katika mwanzo wa mwaka. Na jambo hili ni kusema ya kwamba
zaidi ya kuandika resolution. Sasa si kusema ni jambo mbaya. If you've done so, kama bado unapanga kufanya vile, ni jambo la maana. Lakini hakikisha ya kwamba yule ambaye unamtegemea kuafikia yale mambo, unajua wewe mwenyewe unamwamini, uko na tumaini kwake, unamfurahia, unamshukuru hata tayari kwa yale ambayo tayari amekwisha tenda, na pia una imani kwake ya kwamba anaweza kuyatenda. Kitabu cha Nahumu mlango wa 1 mstari wa 9 unauliza, mnawaza nini kuhusu Mungu? Unajua part B inasema ya kwamba uharibifu hautainuka tena. Kwa hivyo hata zaidi ya kuandika resolutions, beyond your resolutions, vile ambavyo unawaza kumhusu Mungu katika moyo wako, katika mawazo yako ni muhimu sana. Na unajua sisi wote tunaweza kuwa kwenye mitandao ya kijamii, kanisani, popote tulipo, unajua tukishout na kusema ya kwamba mwaka huu namwamini Mungu, namtarajia Mungu, lakini Mungu mwenyewe anaweza kuangalia mioyo yetu na kuona kama kweli imani hiyo ipo, ama tuna mashaka, ama unajua hatumuamini kikamilifu, ama tuna maswali, ama hata hatumuoni kuwa ni mwadilifu vya kutosha kutimiza yale ambayo anatuambia, hata through the words of the year ambazo watumishi wa Mungu huwa wanatoa. Ndio maana ninasema ya kwamba ya muhimu sana hata katika kipindi hiki ambacho basi tunaanza mwaka, Mungu akusaidia ya kwamba moyo wako uwe moyo ambao unamwamini Mungu na unamhesabu Mungu kuwa mzuri na mwaminifu. I was so big on that. Unajua mwaka huu ambao umepita, ya kwamba mimi nilikaa tu nikijua Mungu ni mzuri, Mungu ni mwaminifu. Hata yale ambayo sijaomba, na sikusema ya kwamba wewe mlegevu katika maombi, lakini hata yale ambayo sijaomba, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba akili za Mungu ziko juu ya akili zetu. Mawazo yake yako juu sana, kama vile ambavyo mbingu ziko juu ya ardhi. Na basi kuna zaidi ya yale ambayo tunapanga, kutarajia, kuomba. What is our dreams, our visions and our goals? Kuna yale ambayo ni zaidi, na hayo unaweza kuyapata tu kama unamwamini Mungu. Hulka yake na jinsi yake ni uaminifu. Waebrania 11:6 ya kwamba mtu yeyote anayekuja kwa Mungu lazima aamini ya kwamba kwanza Mungu yupo. Huyu ambaye unaandikia resolutions ukiambia Mungu nisaidie nifanye 1, 2, 3, ujue ya kwamba yupo. Na pili, ya kwamba anaweza kumzawadi, ama anaweza kumjibu, ama kumpa thawabu yule ambaye anamtafuta kwa bidii. Na hivyo basi ya muhimu sana mkao wa moyo wako, your attitude about God, what you think inside your heart about God ni ya muhimu sana. Na nilikuwa nawaza na kusema ya kwamba what we think about God does not affect God, lakini inatuathiri sisi vile ambavyo tunaweza kupokea kutoka kwa Mungu. Na ndio maana wakati mwingine utaweza kufikiria kwamba Mungu ni kama ako na ubinafsi, ama Mungu ana ubaguzi, kwa sababu kuna wale ambao wanakaa ni kama wanapokea majibu na mazao ya neno ambalo tulisikia sisi wote. Na wacha nikwambie tofauti ni katika mkao wa moyo. Na hivyo basi baada ya neno, baada ya mambo yote ambayo tunayapokea kusikia kutoka kwa Mungu, kwa utumishi wake, hata sisi binafsi Mungu kuzungumza nasi kupitia ufunuo neno lake kuhusiana na mapenzi yake kwetu mwaka huu mpya tulio nao, mimi ningekusihi take your time, muombe Mungu, muombe Roho Mtakatifu wa Mungu akusaidie ya kwamba moyo wako uwe ni moyo ambao unamwamini Mungu, unamuona Mungu kuwa ni mwadilifu, kuwa Mungu ni mwaminifu, kuwa Mungu ni mzuri, kuwa Mungu anakupangia mema. Unaona, usiwe yule mtu ambaye unasema okay, let's try again this year, wacha tuone vile itakuwa. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba una mashaka hata kwa yule ambaye unajua unamwamini na kumtegemea katika kuafikia yale ambayo umekusudia. Na hivyo basi nilihisi ya kwamba jambo hili ni muhimu sana kwako wewe rafiki yangu ulijue, ili basi isiwe inakuja miaka na kupita, kusikia neno unasikia unakuwa kwenye mikesha, neno la unabii linatolewa, neno la mwaka linatolewa, na linakaa ni kama linawafaidi wengine lakini linakupita wewe. Na si kusema ya kwamba neno la Mungu aliko hai na alitendi kazi, lakini kwa sababu moyo wako tu, labda kwa sababu ya hali za maisha umejawa hofu, mashaka, kumlaumu Mungu, wasiwasi, manunguniko. Na unajua hivi ni vitu ambavyo tunaweza kuvificha kwa watu, lakini Mungu anaviona. Kwa hivyo kama kuna ombi muhimu ambalo unaweza kulifanya hata katika mwanzo wa mwaka huu ni kwamba Mungu saidia moyo wangu. Unajua hata kama kuna hali ambazo kweli kabisa niko justified, zinaweza kunifanya ya kwamba nikae ni kama kidogo na kutilia mashaka, ama kidogo imani yangu ni kama inatingika. Omba. Unajua kama yule mtu ambaye alimwambia Yesu, help my unbelief. Amen. Kwa hivyo kumalizia ni kusemaje? Ya kwamba Mungu anataka
na Mungu anaweza. Huwa ninasema ya kwamba, na ni vizuri nitaje hapa, labda kama tunapatana hapa kwa mara ya kwanza, ya kwamba mimi ni mtangazaji ama gospel radio presenter katika kituo cha Biblia Husema Broadcasting, na nakukaribisha. Karibu, unaweza kunisikiliza kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 4 hadi saa 8 za mchana. Najua tumeenda digital, tumia hii website www.bibliahusema.org. Hivyo ninavyozitamka. Biblia si Biblia, ni Biblia. Husema iko na H kwa wale watu ambao wametoka Eastern. Hello. So ni www.bibliahusema.org. Ukinisikiliza tutabarikiwa kwa pamoja. Na hivyo nilikuwa nasema ya kwamba huwa ninawaambia wale watu ambao tunakuwa nao mchana wote kila siku ya wiki, ya kwamba unaweza kuwa na mtu ambaye anataka kukutenda mema lakini anakosa uwezo. Na kuna watu wazuri wako hivyo. Na pili, unaweza kuwa na mtu ambaye ana uwezo lakini hataki kukusaidia. Na najua ya kwamba nikizungumza mambo haya una mifano ya mambo kama na hayo. Na ndio maana ninasema ya kwamba Mungu wetu kwanza ana uwezo, na pili anataka. Kwa hivyo ujue ya kwamba Mungu wetu anataka na ana uwezo na atakutendea kile yeye mwenyewe amesema atakutendea. Nikiamini ya kwamba hata zile resolutions ambazo you putting down zimetoka katika moyo wa Mungu. You have delighted yourself in the Lord so that capture the desire of God for you, ili basi isiwe zinakinzana. Kuna matamanio ambayo unayo na kumbe si mapenzi ya Mungu kwako. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali ya kwamba mipango ni mingi katika mioyo ya mwanadamu, lakini ni mapenzi ya Mungu tu ambayo huweza kutimia. Na hivyo basi kaa na Mungu, tangamana naye, shiriki naye mpaka mapenzi yake unajua yaweze kuwa downloaded into your heart and into your mind, so that hata ukianza kudream, ku have goals and visions, zikuwe zina align. That way you will be sure that God will give you the desire of your heart. Na unajua ya kwamba Mungu anaweza na Mungu anataka na Mungu atakutendea. Inaweza kuwa katika miaka mingine mambo hayajakuwa mambo, but this can be life changing for you. Hii clip tu unaweza kukaa hivi useme, hey, nashukuru Mungu niliiona, nilifikia. Na ndio maana hata ninapoelekea ukingoni na kuomba ya kwamba shiriki na marafiki, shiriki na jamii, you may never know. Inaweza kusaidia mtu sana sana sana. Mimi ilinifaa kujua ya kwamba zaidi ni kwamba Mungu ananipangia, Mungu ananipenda, Mungu ana mipango. Unajua ya kwamba hata wakati unaandika your resolutions, God will do over, beyond, exceedingly, abundantly. Kwa sababu hivyo ndivyo neno lake ninavyosema. Halafu mimi nawe tutakaa hapa tuone huu mwaka how it will turn out for you. You will be amazed by God because he says he has a plan for you, a future, a hope with a future, na ya kwamba hana mpango wa kukuumiza ama kukutenda mabaya. Dada Esther hapa. Happy New Year, Happy New Year. Na tafadhali usiondoke hapa kama hujasubscribe. Sawa, like, comment, share hii video, wacha ifikie wengi zaidi. Mimi nitafurahia kama watu wa Mungu basi watatoka mahali pa kukuwa disappointed and frustrated kwa sababu maybe hawaoni neno la Mungu likifanya kazi kwao, na kumbe ni wakati ambao hawakuchukua muda unajua kufanyia kazi mchanga na ardhi ambayo neno la Mwenyezi Mungu linaanguka juu yake, na huo ni moyo wao. Na Mungu atusaidie sisi wote, anatupenda. Kule ambako kuna udhaifu, muombe atakusaidia, muombe Roho Mtakatifu atakufaa, aondoe mashaka, aondoe hofu, na ujue ya kwamba Mungu anaweza na Mungu anataka kukutendea yale ambayo unatamani mwaka huu. Happy New Year. God bless you and goodbye. Tutazidi kuonana mwaka huu.